Shalom madihita saluhna damang doh dainang ruas nihuriata KBP Karawang di Bornginon tapatupa pertanyaan keluarga ima nani hasuhuton ni kategorial ama alani ada orang so tapuka di pertanyaan Bornginon perjulu mahita mertanyang naohom mertanyang mahita. Ale Tuhan, saya tangihon jala-jalo ma tangyang namion. Amin. Mari dihita sian buku ede nomor 15 ayat 1 dohot 4. Martanyang mahita pinuji maho ali di bata jahuba amanami namar bangsa di baru agijang di asida olong roham totong mangaramoti ngulu nami manipat sadarion mole ate ma ali Tuhan totong do di paingoto hami di ngulu nami marhite denggani basam di perdalanan di ngulu nami on ali Tuhan na totok kami marningot mamuji pasangap guarmu nebadie di bagasatikion oleh Tuhan na dipatupa ni huriami HKBP Karawang ima pertanyaan keluarga nahina suhuton ni kategorial ama alani Tuhan hupasatami tuho jumulu edde puji-pujian hasangapon di guarmu jalan mersangap maho jalan mermulia oleh Tuhan merhite pamujian nami nang mertaba di akalas ni rohanami oleh Tuhan di bagasatikion mola tema muluboido akaruas ni huriami na totong dope madohoti pertanyaan keluarga di bagas nasi debe nang peso Tuhan so patu pahami dope perseorangan secara bersama alai Tuhan marhite di tonga-tonga ni bagas nami BP alai Tuhan ganup mersada-sada tuhodo pasaton nami asahoma totong nama dongani nama ngaramoti tarlumubi ma Tuhan mangaleho di akalas ni roha di ganup ruas ni huriami nang pasahaton edde puji-pujian hasangapun di guarmu alai Tuhan pasu-pasu ma di persauran nami di pertanyaan Bornginon asa anggiat ale Tuhan di bagasan seorang lasmi roha nang dame Tuhan di bagasati kiope upasata memasalu nale Tuhan akaruas ni huriam namangula akaulan na depe di bagasan tikion ramoti dongani jala odihon mangulu nasida pada usian akar ragam ni parmanaan molo nunga mula nasida ale Tuhan sian perkarijuan tol hastu bagas nasida be ale Tuhan Homa totong ale Tuhan na paingoton
akaruas ni huriam ale Tuhan nasoboi rap dope ale Tuhan rap dot akka keluarga dinalau patupa pertanyaan diganuk bagas nasi debi asa tutikin lohoro ale Tuhan lamar tebba ma bilangan yakana persea memuji pasangan guar munebadiai atau ngale Tuhan di bagasan berinon tuhodo pasaton nami saluh na gulmi ningulu nami manangaha pena masa ho totok puji hami mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amin. Mari dihita sian buku ede nomor 620 sada ayat sada dohok 2. Martang yang mahita go puji-pujian hasangapun ma di guarmu ale Tuhan di bagasan persauran nami bornginon na totok doho ale Tuhan na mangaramoti pertanyaan nami di bornginon wahamalati hok kami dusudi ale Tuhan salu nai alani asido holong ni roham ale Tuhan di bata Jehovah di bagasan bornginon naing mahami manangihon siak katam nebediai alai Tuhan cumulu ma ukap rohanang todi nami asamia katami Tuhan na naing si parangihonun nami diganup ngulu nami marsada-sada alai Tuhan di bata Jehovah pasu-pasu ma akka ruas ni huriam na saya totong satia jala uduk dinalaho marsaor rabdohoto terlumu wima dinalaho manangihon siak katam nebediai na naing si parbihonun nami diganup ngulu nami pasu-pasu manang akka ruas ni huriam ale Tuhan na topet do penuang di akka na mangula ulaon na asa margugu manasida ale Tuhan jala paingot totong haporsyaon nasida marsihoho tuho jala ingot nasida ale Tuhan dibuhal ni partodion marhiti siak katam nebediai atau ale Tuhan dinalaho manangiho katamok kami Tuhan cumul ma ukap rohanang todi nami todim todi perbadiai ma totong na mangajari doho na patauhok kami asatung taruli hami di ngulu namion sian sudi akka pasu-pasum nang akalas ni roha atau ngale Tuhan hupasata mi medeng do to dinami nang songoni na posom neneng patol hasok katam homa nama parsahalai parbisuhi jala homa ale Tuhan na totong patau hokami ale Tuhan marhiti to dim to di perbadia
Tuhan perdosa na gudang doami. Cumulo sesa dosa pangalasan nami. Asa tung tamahami majalo asido olong ni roham. Mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami Tuhan. Amin. Hatani di bata di pertanyaan ngata bornginon damang dohok denang tajahama natar surat di Roma bidutolu mamuka sian ayat 21 tol hastu ayat 20 hujahama di tasalukna tapai hutiu bema di bagasar rohata songonon ma di dok disi pamitorion sian asini roha alai nunga gabe patar nuaing hati gora ni debata sosian patiki songon naung di hati dakon patiki nang aka panuri rangpe ima hati gora ni debata na marhite-hite haporseaon di Yesus Kristus saha tu salhut aka naporsea aidang adong ibarni tung saluhu do nasida merdosa jaladang dapuk pujian ni debata nasida. Gabi dipitori do nasida dalam basa-basa binain ni asin ni rohana hinorhon ni panobusion na di bagasan Kristus Yesus. Ibana do dipadiri debata bain bangsa parasian marhite sian haporseaon di mudernai asa dipapatar debata di si hati goranna alanaung di bolus matana akadosa na jolo marhite labas ni rohana. Ay naing papatarong debata hati goranna apala nuaing asa pitor ibana jala di pitori na marhaporsyaon di Jesus. Asa adong dopesi pangasahot tonoton nung ngagotap anggoy binain ni patik dia doi binain ni akka parulaw doi datung binahin ni patik haporsyaw do. Asa oddo di jujur rohata haporsyaw nido mamitori jolma dada na mangulahon patik. Ido sahana damang doho dainang di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus di nguluta halak Kristen totu ikon ingot dohita di istilah nama dok Pancasola. Adong Pancasola di hak Kristenota ima na perjolo sola Kristo karena Kristus. Na paduahon sola gratia holan alani atau hanya karena anugerah. Na patoluhon sola fide hanya karena iman manang haporsyaon. Paupaton sola skriptura hanya oleh karena Alkitab. Na palimahon sola Deo Gloria. Segala pujian bagi Allah. Sian terpuk tahun damang doho dainang dibahas mak. Salah satu sian na Pancasola ima na king na limain ima na boy tabereng sola fide manang hanya karena iman manang haporsyaon. Haporsyaon damang doho dainang ima sada dasor jala rikot di ngulu ni sudi akan haporsea tu Kristus. Songon napatadaho kita halak Kristen tadi sian aka na asing. Alani damang doho dainang ahado di bagasan ngulu ni jolmaon nabui paluahon ibana. Jala alani ahado jolmai bui gabi malua. Na parjolo jala narikot boto otta holan alani haporsyaon sabindo. Ima haporsyaon tu dia, haporsyaon tu Yesus Kristus. Ido dingulu ni ganup jolma mersede-sede. Asa gabi bui di palua Yesus Kristus. Berarti
jika seseorang tidak percaya kepada Yesus Kristus, maka dia pasti binasa. Aka jolma na somaka porsiai Yesus Kristus dinguluna ima gabi tu hamateanin. Tabiring di ayat 20 di doknakin ima aida ngadong ibarnii tung saluhut do nasida mardosa jaladang dapat pujo ni di batahan nasida ini. Ni dalam arti buasa sude jolma didok tung saluhut na do nasida mardosa. Sejak nadigan mardosa, sejak si Adam do si Hawa melanggar perintah ni dia bata di Taman Eden, laus ima nagabi turun temurun saat tu hita dipertikan nengon gabi turut berdosa. Jika kita mengatakan bahwa kita tidak berdosa, maka kita adalah pendusta firman Tuhan, tidak ada pada kita. 1 Yohanes 1:10. Jala takas mo sinaking dek 24 didok gabi dipitor do nasida dalam bahasa-bahasa binaan asin ni rohana hinorhon ni panubusion na di bagasan Kristus Yesus. Jolma dan ngadong nama dok alani habur jolma alani hadingganon ni ulonna asa gabi bui malua sian salu dosana. Alai na pasti ayaton ditegaskan bahwa dengan cuma-cuma atau gratis dingulu ni jolmai dipitori dibenarkan diselamatkan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Manusia selamat jolma malua oleh karena inisiatif Allah sendiri. Jadi kita tidak selamat bukan semata-mata karena kasih Allah pada kita. Jadi kita selamat ya. Holan alani asini rohani di batado. Jadi lah sorong do boy jolmai mamitori diri na sendiri. Dah ngadong nama dok ngaho bae non. Jadi ima jaminan na au gabi boy masuk tu surgo atau bahkan juga jaminanku ngamelua au sesudi akka dosaku nungati kos beau jalan nungati gorau dia do pani debata. Alai marhite pamitorion sian asiniruan debata pamitorion karena dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Tidak ada yang bisa membanggakan diri. Allah ibana do mangalihon asini rohana. Kembali mahita muse marningot di memori kematian Tuhan Yesus Kristus untuk keselamatan manusia. Nah pasti bukan untuk dirinya sendiri. Tarajumi sian hapor syauta nang pesota ida secara kasat mata atau bahkan kita tidak melihat secara nyata realita. Yesus itu berdiri di hadapan kita. Alai di dokodo mertua do aka jolma nama kaporsiai Yesus Kristus atik peso di ida. Dalam arti ikeboy dirajumi akan naporsiain di ngoluna. Holan alani asini rohani di mata do hape merhiti anak na Yesus Kristus. Gabi boy hami songonon malua. Gabi boy hami gabi marna punahon harajau ni di mata. Alani do damang dohok denang di papatar di bata do hati goranna. Asa pitor ibana jala dipitori namar hapor siaon di Yesus. Molonunga dipitori jikalau Allah melalui Yesus Kristus membenarkan kita di hadapan Yesus Kristus sendiri, berarti kita juga telah menyatakan di dalam iman percaya kita, hidup kita dibenarkan oleh karena kuasa dan kasih Tuhan. Alanido damang dohok denang diturpukta di bornginon naga berenungan. Ala patardo nyata hati gorani debata sesudut
dang hola sonari sian na jului pe sian akaput tapi sasitong na nunga di papatar di bata hati goranna dang marhite sian patik so nang di hati dakon di patiki nang akapan hurang pe hati goran di bata na marhite hite haporsiao di Yesus Kristus do tentu ina bina ini di bata mamitori hita marhiti hati goranna kita juga mengaku hanya dia yang layak disembah, hanya dia yang layak dipuji, hanya dia yang layak dinyatakan mempunyai kuasa dan kebenaran. Allah hadireta nunga di bagasan Yesus Kristus molo didokon hupasaha ma diriku pasaha mangulukku nama dok sude olan ala ni asin rohani di bata membenarkan kehidupan ini. Jadi ada di dalam hidup orang yang percaya untuk menyerahkan seluruh kehidupannya di dalam kebenaran Allah. Allah ni damang denang diturpuk di pertangangan tapornginon porsedo hita holan alani asini rohani di bata marhiti haporsiat tatu ibana melua hita holan alani asini rohani di bata marhiti haporsiat tatu ibana marna punaon harjauni di bata hita jala holan alani asini rohani di bata di ngolut tahun boh hita terpasu-pasu dan adong selebih dari situ. Bukan ada yang belajar dari dunia ini untuk membuat hidup kita dibenarkan. Allah holan marhiti sian ajaran atau hukum kasih Kristus kita keseluruhannya dibenarkan. Amin. Mertang yang mahita. Muliat ya male Tuhan upasaroana mituho di bagasan tikyon taruli hami di hatam nebediai di paingotodo hami di ngulu namion ale Tuhan huboto hami na di pitori di batado Yesus Kristus gebe olo Yesus mamitori salu akka halak perdosa asa gebe marna punahon harejaunmu ale Tuhan ora jumi rohanami atong ale Tuhan di bagasat tikyon dukos sahu begi hami hatam nebediai holan marhite haporsiam nami sabing tuho boy hurajumi hami ale Tuhan malua hami sian dosa hamatean ale Tuhan totong magonggom rohanang todi nami ala huboto hami Tuhan ala ni huasomdo na totong ale Tuhan di papatarho jala alani hati goranmu di papatarho di ngulu nami ido totong na huhamalateho kami jala na se totong hati dakko kami di ganup gulmi ni ngulu nami ali Tuhan Yesus pasu-pasu manang hami salu rabdo ruas ni huriam di sude gulmi ni ngulu di akka ulaon di akka parenak konon ro di sude akka perkaricuan di tonga-tonga ni akka jabu di masyarakat nang di akka hobar balok asa wuy hami Tuhan mangulu di bagasan asido holong ni roham asa ima na papatarhon na pataridahon ha porsyon nami tuho totong do marsihohot ali Tuhan di bata Jehovah pasu-pasu salu akka ruas ni huriami na di bagasan akka parsahiton pamelum pahisar pamatang nasida asatung anggia margogo nasida marhapor siyaw natang jala marpakirimon na mangulu siya kodo haroroan ni hamalumoni ali Tuhan di bata Jehovah tung saluh na panggupami saluh ng ulo nami asa homa ali Tuhan na mga rajay sa guru lomoni rohamdo ali Tuhan di ngulo nami alani hupuji hami dogoarmo Tuhan pardusa na gudang dohami jumulo sisa dosa pangalasyon nami asa tung tamahami Tuhan majalo asido holong ni roham tamahami pararonmo gabi habauran ni pasu-pasum mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amin. Mari demahita sian buku edde nomor 464 ayat sada.
Pagalak marohanku isonon agama ton ini masuk nagon Ramadok mahita ditangiang ali amaname. Ali amanami dari bano gijang saya penerbadia magwarmu saya roma harajanmu saya sa malam meneroham di bano tongon songon dari bano gijang lewan matuhami sadarun hangulun siapari saya sama di sanami songon pandesanami di dosa ni doang nomor dosa tuhami unak kami tuyun te pangujunan palu amanusian pangabo ahona pun harajaun do tagugon rodi sangapun saling lilingna amin. Asi ni rohani tu hatta Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama dohot persauran itu di perbadiai mama dengan hita olak nion rodi saliling nililingna amin. Shalom horas marita salukna.